Kitabu ahkamis salati. Ai hadza adapun ini ialah kitab tentang hukum-hukum salat. Wahia lughatan, adapun salat secara bahasa ad-du'a'u ialah bermakna doa. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak kama sebagaimana keterangan qala Rafi'i yang berpendapat siapa Imam Rafi'i, aqwalun ialah beberapa ucapan, beberapa perkataan, wa af'alun dan beberapa pekerjaan. Muftatahatun bitakbiri, yang dibuka dengan takbir. Muhtatamatun, yang diakhiri bitaslimi dengan salam. Bisyara'ita maksusatin, dengan beberapa syarat yang tertentu secara spesial. As-salatul mafrudatu, adapun salat yang difardukan. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah di sebagian beberapa naskah, adapun redaksi as-salawatul mafrudatu. Khamsun, ialah ada 5. Yajibu kullun minha, yang wajib apa masing-masing minha dari khams. Bi awalil waqti, di awal waktu, wujuban muwassa'an, dengan wajib yang waktunya diluaskan. Ila an yabqa minal waqti, sampai bersisa dari waktu, ma apa sesuatu, yasa'uha, yang memuat apa emaha kepada salat. Fayadiku, lalu sempit apa waktu, hina idin ketika itu. Yang pertama az-zuhru, ai artinya salatuhu, salat zuhur. Qala Nawawi, berpendapat siapa Imam Nawawi, summiyat bidzalika, dinamai apa salatuhu bidzalika dengan zuhur, li'annaha zahiratun wasatun nahari. Karena sesungguhnya salat zuhur ialah zahiratun, jelas, wasatun nahari, di pertengahan siang. Wa awalu waqtiha, adapun awal waktunya salat zuhur ialah zawalu ay mailu syamsi, condongnya matahari, an wasatis samai, dari pertengahan langit. La bin nazari, tidak dengan menggunakan pandangan, li nafsil amri, terhadap esensi urusan. Bal, akan tetapi, 5 terhadap sesuatu yadharu, yang jelas, lana bagi kita, yadharu, yang nampak apa lana bagi kita. Wa yu'rafu dzalikal mailu, dan diketahui apa condongnya matahari tersebut, bitahawuliz zilli, dengan berubahnya bayangan, ila jihatil masyriqi, ke arah timur, ba'da tanahi kasrihi, sesudah berakhirnya qasrihi, pendeknya al-zilli. Alladzi huwa, yang huwa adapun alladzi, ghayatur irtifa'i syamsi, ialah merupakan puncak naiknya matahari. Wa akhiruhu ay waqti zuhri, adapun akhir waktu zuhur ialah idza sara, apabila telah jadi, zillu kulli syai'in, apa bayangan setiap sesuatu, mislahu, ialah sepadan dengan kulli syai'. Ba'da ay artinya ghairi zilli zawali, selain bayangan zawal, selain bayangan tergelincirnya matahari. Wa zillu lughatan, adapun zil secara bahasa maknanya ialah as-sitru, tabir, tutup. Taqulu, kamu mengatakan, ana fi zilli fulanin, adapun aku ialah berada di bayangannya si fulan. Ai artinya sitrihi, di balik tabir fulan. Walaysa zillu, dan tidak ada az-zillu, apa bayangan, adama syamsi, ialah tidak adanya matahari. Kama sebagaimana
keterangan qad yutawahamu yang diduga apa ma bal akan tetapi huwa adapun al-dhillu amrun wujudiyun ialah merupakan perkara yang ada yakhluquhullahu ta'ala yang menciptakan kepada amrun siapa Allah Ta'ala linaf'il badani untuk manfaat bagi badan wa ghairihi dan lainnya badan. Wal asru kemudian yang kedua salat asar ai artinya salatuhu salat asar wa summiyat dan dinamai apa salatuhu bidzalika dengan asar limu'asaratiha karena mendekatinya salat waqtal ghurubi kepada waktu terbenamnya matahari. Wa awal waqtiha adapun awal waktunya salat asar ialah az-ziyadatu ala dhillil misli. Az-ziyadatu lebih ala dhillil misli atas bayangan sepadan. Walil asri khamsatu awqatin ialah bagi asar adapun 5 waktu. Ahaduha adapun salah satu dari khamsatu awqat ialah waktul fadilati adalah merupakan waktu fadilah. Wa huwa adapun waktul fadilah fi'luha ialah melaksanakan salat awalal waqti di awal waktu. Wa tsani adapun yang kedua waktul ikhtiyari ialah disebut dengan waktul ikhtiyar. Wa asyara lahul musannifu dan memberi petunjuk lahu terhadap waktul ikhtiyar al musannifu siapa musannif biqaulihi dengan pernyataan musannif wa akhiruhu adapun akhirnya waktul asri fil ikhtiyari di waktu ikhtiyar ialah ila dhillil mislaini sampai ila dhillil mislaini sampai 2 kali lipat bendanya. Bayangan itu sampai 2 kali lipat. Bayangan itu sampai 2 kali lipat bendanya. Wasalisu adapun yang ketiga waktul jawazi ialah waktul jawaz. Wa asyara dan memberikan petunjuk lahu terhadap waktul jawaz siapa musannif biqaulihi dengan pernyataan musannif wa fil jawazi ila ghurubi syamsi dan waktu jawaz itu sampai terbenamnya matahari. Warabi'u adapun yang keempat ialah waktu jawazin bila karahatin. Waktu jawaz tanpa adanya kemakruhan. Wa huwa adapun waktu jawaz bila karaha min masiriz zilli ialah sejak jadinya bayangan mislaini ialah 2 kali lipat. 2 kali lipat bendanya ilal istirari sampai menguningnya matahari. Wal khamisu adapun yang kelima waktu tahrimin ialah waktu tahrim. Wa huwa adapun waktu tahrim takhiruha ialah mengakhirkan salat asar ila an yabqa sampai bersisa minal waqti dari waktu ma apa sesuatu la yasa'uha yang tidak memuat apa maha kepada salat. Wal maghribu dan yang ketiga salat maghrib ai salatuha artinya salat maghrib wa summiyat dan dinamai apa salat maghrib bidzalika dengan maghrib li fi'liha karena dilaksanakannya salat maghrib waqtal ghurubi di waktu terbenamnya matahari. Wa waktuha adapun waktunya salat maghrib wahidun ialah 1 wa huwa adapun wahid ghurubus syamsi ialah terbenamnya matahari. Ay artinya bijami'i qarsiha dengan seluruh porosnya syamas. Wala yadurru dan tidak mudarat baqa'u syu'ain apa tetapnya sinar ba'du sesudahnya. Wa bimiqdarima dan dengan memperkirakan sesuatu dengan ukuran sesuatu. Wa bimiqdarima dan dengan ukuran sesuatu yu'adzinu syakhsu yang melakukan azan siapa seseorang. Wa tawaddau dan berwudu siapa syakhs au yatayammamu atau bertayammum siapa syakhs. Wa yasturu dan menutupi siapa syakhs al-aurata akan aurat. Wa yuqimus salata dan menegakkan siapa syakhs as-salata akan salat.
Usalli 5 raka'atin, dan salat siapa syakhs akan 5 rakaat. Wa qauluhu, adapun pernyataan musannif yang berbunyi wa miqdari ma ila akhirih, wa bimiqdari ila akhirih, sakitun ialah gugur min ba'di nusakhil matni, dari sebagian beberapa naskah salinan matan. Fa in qadal miqdarul madhkuru, maka apabila telah selesai al miqdarul madhkuru, apa ukuran yang disebutkan, apabila telah berlalu apa ukuran yang telah disebutkan, berlalu, hilang, lenyap, kharaja, maka keluar waktuha, apa waktu maghrib, waktu salat maghrib telah keluar. Hadza huwal qaulul jadid, ini adalah merupakan, adapun ini ialah qaul jadidnya Imam Syafi'i, wal qadimu, dan qaul qadim. Wa rajjahahu an-Nawawi, dan mengunggulkan siapa Imam Nawawi hu kepada al-qadim, anna waqtaha, kepada sesungguhnya waktu maghrib, yamtaddu ialah terus memanjang, ila maghribi syafaqil ahmari, sampai terbenamnya mega merah. Wal isya'u, kemudian berikutnya salat isya, bikasril aini, dengan kasrahnya ain, mamdudan, dengan dipanjangkan. Ismun ialah nama li awwalil zalami, bagi awal kegelapan. Sumiyati salatu, dan dinamai apa salat bidzalika, dengan salat isya, li fi'liha, karena dilaksanakannya isya, salat isya, fihi, di dalam zalam. Wa awwalu waqtiha, adapun awal waktunya isya ialah idza ghaba, apabila telah hilang asyafaqul ahmaru, apa mega merah. Wa ammal baladul ladzi, adapun daerah alladzi la yaghibu, yang belum terbenam, yang tidak terbenam, yang tidak hilang, fihi, di dalam balad, asyafaqu, apa mega, fa waqtul isya'i, maka adapun waktu isya, fi haqqi ahlihi, bagi di dalam haknya, bagi penduduk balad atau alladzi, an yam, dia ialah berlalu, ba'dal ghurubi, sesudah terbenamnya matahari, zamanun, apa masa, yagibu, yang hilang, fihi, di dalam zaman, syafaqu aqrabil biladi, apa mega aqrabil wiladi, meganya paling dekatnya daerah, ilaihim, terhadap ahlihi. Walaha, dan ialah bagi salat isya, waktani, adapun 2 waktu. Ahaduhuma, adapun salah satu dari 2 waktu, ialah ikhtiyarun, waktu ikhtiar. Wa asyara, dan memberikan petunjuk lahu terhadap waktu ikhtiar, al-musannifu, siapa musannif, biqaulihi, dengan pernyataan musannif. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu salat isya, yamtaddu ialah memanjang, fil ikhtiyari, di waktu ikhtiar, ila thuluthil laili, sampai sepertiga malam. Wasani, adapun waktu yang kedua ialah jawazun, waktu jawaz. Wa asyara, dan memberikan petunjuk siapa musannif lahu terhadap jawaz, biqaulihi, dengan pernyataan musannif, wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani, dan di dalam waktu jawaz isya itu sampai ila tulu'il fajri tsani, terbitnya fajar yang kedua. Ai shadiqi, artinya fajar shadiq. Wa huwa, adapun as-shadiq, al-muntashiru dau'uhu, ialah yang menyebar, dau'uhu, apa sinarnya shadiq, mu'taridan, dalam keadaan melintang, bil ufuki, di ufuk, di langit. Wa amal fajrul kadzibu, adapun fajar kadzib, fayatlu'u, ialah terbit, apa fajar kadzib, qabla dzalika, sebelumnya shadiq. La mu'taridan, tidak melintang, bal mustatilan, akan tetapi memanjang, zahiban, dalam keadaan hilang, fis sama'i, di langit. Atau zahiban bisa bermakna berjalan di langit. Tsumma yazulu, kemudian lenyap, tsumma yazulu, kemudian hilang, tsumma yazulu, kemudian
hilang. Wa ta'kibuhu dan mengiringi kepada fajar kadzib zulmatun apa kegelapan. Wa la ta'allaqu bihi hukmun dan tidak berkaitan bihi dengan fajar kadzib hukmun apa hukum. Wa dzakara Syekh Abu Hamidin dan menuturkan siapa Syekh Abu Hamid anna lil isya'i sesungguhnya ialah bagi isya waqta karahatin adapun waqta karaha. Wa huwa adapun waktu karaha ma ialah sesuatu bainal fajraini yang ada di antara dua fajar. Wasubuhu kemudian yang terakhir subuh, ay artinya salatuhu salat subuh. Wa huwa adapun subuh lughatan secara bahasa awalun nahari ialah awal siang. Wa sumiyati salatu dan dinamai apa salat bidzalika dengan subuh li fi'liha karena dilaksanakannya salat subuh fi awalihi di awal nahar. Walaha dan ialah bagi salat subuh kal asri sama seperti salat asar khamsatu awqatin adapun 5 waktu. Ahaduha adapun salah satu dari 5 waktu ialah waktul fadilati. Yang pertama waktu fadilah wa huwa adapun waktul fadilah awalul waqti ialah di awal waktu. Wasani adapun yang kedua waktu ikhtiarin ialah waktu ikhtiar. Wa dzakarahu dan telah menuturkan kepada waktu ikhtiar al-musannifu siapa musannif fi qoulihi di dalam pernyataan musannif yang berbunyi wa awwalu waqtiha adapun awal waktunya salat subuh tulu'ul fajri ialah terbitnya fajar. Tulu'ul fajri tsani ialah terbitnya fajar yang kedua. Wa akhiruhu adapun akhir salat subuh ialah fil ikhtiyari di waktu ikhtiar ialah sampai ilal isfari sampai terang. Wa huwa adapun isfar al-idha'atu ialah menyinari, berarti terbit matahari. Wasalisu adapun yang ketiga waktul jawazi ialah waktul jawaz. Wa asyara dan memberikan petunjuk lahu terhadap waktu jawaz al-musannifu siapa musannif biqaulihi dengan pernyataan musannif yang berbunyi wa fil jawazi dan di dalam waktu jawaz ay artinya bikarahatin dengan kemakruhan ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Oh, isfar itu masih tak terak tanah kalau bahasa Maduranya. Isfar. Warabi'u adapun yang keempat jawazun ialah waktu jawaz bila karahatin tanpa adanya kemakruhan ila tulu'il humrati sampai terbitnya merah. Wal khamisu adapun yang kelima waktu tahrimin ialah merupakan waktu tahrim. Bahwa adapun waktu tahrim takhiruha ialah mengakhirkan salat subuh ila an yabqa sampai bersisa minal waktu dari waktu ma apa sesuatu la yasa'uha yang tidak memuat apa maha kepada salat subuh. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayul a'mal atyab ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus, yang paling utama untuk saya lakukan ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban as-salatu fi awalil waqti, salat di awal waktu. Itu adalah merupakan amal yang utama. Di saat yang lain Rasulullah juga ditanya atas pertanyaan yang sama, tapi jawabannya beda. Ayyul a'mal atyab ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus, yang paling utama untuk saya lakukan? Rasulullah memberikan jawaban amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Mungkin Rasulullah menyesuaikan dengan audiennya, penanyanya. Yang pertama kebetulan dia termasuk salah seorang yang di dalam melaksanakan salat seringkali terlambat, seringkali menunda-nunda salat. Sehingga Rasulullah menyatakan untuk penanya yang pertama as-salatu fi awalil waqti, itu yang lebih utama karena kamu seringkali berlambat-lambat di dalam melaksanakan salat. Tetapi untuk penanya yang kedua Rasulullah memberikan jawaban amalur rajuli biyadihi. Ini jangan ditafsirkan salah ini.
Soalnya bisa bermakna yang lain. Amalur rajuli biyadihi, ditangani sendiri nanti ini. Amalnya seorang laki-laki, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Wah, ini bahaya ini. Amal yang paling utama ahlu-ahlu Bandung ini. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, dia tidak lagi menggantungkan hidup kepada orang lain, usaha sendiri dengan bekerja. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap transaksi jual beli yang mabrur ay la ghisya fi wala khiyanata, yang tidak ada tipu daya, yang tidak ada unsur penipuan dan tidak ada pengkhianatan. Ini salat harus diseriusi, karena salat adalah merupakan kunci dari semua aktivitas ibadah seseorang. Kalau salatnya sudah bagus, maka amal yang lain pasti bagus. Barometernya adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu pasti, jelas, karena sudah ditegaskan oleh Al-Quran. Kalau ada orang yang salatnya istiqomah, sudah benar bagus salatnya, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak baik, itu berarti salatnya perlu dievaluasi. Jangan-jangan salatnya hanya merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya rutinitas belaka, hanya merupakan kebiasaan, tetapi tidak pernah melaksanakan salat secara berkualitas. Salatnya masih belum khusyuk.